al-yawma wa kharaju qabla qalilin. Azunnu annahum dhahabu ilal mudiri. Masya Allah. Ahsantum. Ahsanta. Barakallahu fiik. Terima kasih Pak Fahmi. Berikutnya fiqratan tsaniyah, paragraf kedua. Pak Muhadi, silakan. Nah. Kharajat tullabul khamsatu ba'da qalilin. Roja'a. Roja'at tullabul khamsatu ba'da qalilin. Faqala lahum mudarisu. Ailal mudiri dahabtum ya abna'u. Ya abna'i. Ailal mudiri dahabtum ya abna'i. Qalu na'am. Dahabna ilaihi li'annana ma wajadna asma'ana fil qaimati. Nah, ahsanta. Barakallahu fiik. Berikutnya Pak Yutoto, silakan. Nah. Fikratan tsalitsah. Jalasal mudarrisu wa qala aqra'tum darsal amsi ya abna'i. Qalat tullabu na'am qara'nahu wa katabnahu wa hafidnahu. Qala al mudarrisu afahimtumuhu. Qalu na'am fahimnahu jayyidan. Ma ashala hadzal darsa. Ma ashala hadzal darsa. Ma ashala hadzal darsa. Nah, ya. Jadi nadanya bukan nada tanya ya. Karena ma di sini artinya alangkah ya. Nah, jadi ada tuh ta'ajub ya. Apa namanya? Harfu ta'ajub, huruf yang menunjukkan ta'ajub ya. Ma ashala hadzal darsa. Alangkah mudahnya pelajaran ini. Baik. Silakan berikutnya Pak Fahmi, tafadhal. Baik, Ustaz. Qala Abdurrahmani ana ma fahimtu fihi thalatha kalimatin. Qala al-mudarrisu ma hiya? Qala Abdurrahmani qara'na fi darsi hadhil jumlata. Ada jadi minal khurtumi. Fama ma'na hadhil kalimatis thalathi. Qala al-mudarrisu ada ma'naha roja'a. Wal jaddu wa al jaddu ma'naha abul abi. Abul abi. Nah. Abul abi ya. Abul abi au abul ummi. Wa al khurtumu asimatus sudani. Nah. Afahimta? Qala Abdurrahmani al-ana fahimtu. Al-ana fahimtu. Baik, Masya Allah. Ahsanta, barakallahu fiik. Nah, ini kemarin sudah kita baca ya, halaman pertama. Silakan mungkin kalau ada yang ingin bertanya tentang artinya di halaman pertama. Ustaz, izin ya Ustaz. Nah. Yang paragraf ketiga itu yang fama makna hadza kalimat itu kenapa dia kalimat Ustaz ya? Lupa saya. Yang paragraf ketiga Ustaz. Fama makna hadhil kalimati. Ini ya. Fama makna hadhil kalimati tsalathi ya. Kenapa i di sini begitu? Iya betul Ustaz. Ini menjadi mudhaf ilaih, makna hadhil kalimati. Oh iya.
Jadi makna kalimati gitu. Arti kata. Oh, Makna kalimati. Nah, as-salat. Ya. Baik. Masih Ustaz. Tapi di situ hadihinya nggak dianggap Ustadz ya? Atau Iya, karena kedudukan isim isyarah itu selalu jadi badal ya, selalu jadi pengganti. Jadi kita nggak anggap saja gitu. Jadi kan gantikan al-kalimati tsalasi. Sehingga kalau misalnya kalimatnya adalah fama makna hadhihi, itu sebenarnya udah cukup gitu. Apa artinya ini? Itu udah cukup. Kalau orangnya sudah tahu bahwa yang dimaksud hadhihi ini adalah al-kalimati tsalasi. Atau misalnya hadhihi dihilangkan, fama makna al-kalimati tsalasi, nah, itu juga sudah cukup. Ya, karena hadhihi ini kedudukannya sebagai pengganti ya, badal dari al-kalimati tsalasi. Nah, dan isim isyarah dia ma'rifah juga, bukan nakirah. Nah, sehingga dia boleh jadi mudhaf ilaih. Ya. Baik. Kenapa hadhihi bukan hadza ya? Karena ini jamak ya. Al-kalimat ini adalah jamak. Ya. Dan kita tahu bahwa setiap jamak yang tidak berakal dianggap mu'annats. Maka hadhihi, tidak hadza. Baik. Alun akhir, tafadhal. Ada pertanyaan lain, silakan. Maafi. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita akan coba baca halaman kedua. Kita baca sama-sama ya. Silakan dibuka mikrofonnya. Sana qra'u jami'an, ana qra'u awalan. Saya baca terlebih dahulu. Tsumma fatahal mudarrisu kitabahu. Tafadhal. summa fatahal mudarrisu kitabahu Wa qara'a darsan jadidan. wa qala darsan jadidan. Khalaqallahu asy-syamsa wal qamara wan nujuma wal arda wal bihara. Khalaqallahu syamsa wal qamara wan nujuma wal arda wal bihara Wa khalaqa kulla syai'in. Kulla syai'in. Wa khalaqal insana min tinin. wa khalaqal insana min tinin. Thumma qama wa kataba hadha ad-darsa 'ala as-sabburati. summa qama wa kataba hadza darsa ala saburati. Rafa'a Muhammadun yadahu wa qala. Rafa'a Muhammadun yadahu wa qala. Ma ma'na tini ya ustaz? Ma ma'na tini ya ustaz? Qala al-mudarrisu ad-dinu ma'nahu ra'ul mustadi bil-ma'i. Qala mudarrisu ad-dinu maknahu at-turabu muhtalitu bil-ma'i. Nah, wa rafa'a Faisalun yadahu. Wa rafa'a Faisalun yadahu. Faqala lahul mudarrisu. Faqala lahul mudarrisu. A'indaka su'alun ya Faisalu? A'indaka su'alun ya Faisalu? Qala Faisalun na'am. Qala Faisalun na'am. Indi su'alun. Indi su'alun. Al-biharu jam'ul bahri. Al-biharu jam'ul bahri. Nah, sini ada dua hamzah ya. Jadi kita bacanya panjang. Al-biharu jam'ul bahri. Al-biharu jam'ul bahri. Qala al-mudarrisu na'am.
huwa kadzalika. Qala mudarrisu na'am huwa kadzalika. Qamal Hasanu wa qala. Qamal Hasanu wa Hasamu qala. Ma jam'us samai ya ustadzu. ma Ma jam'us samai ya ustadzu. Qala al-mudarrisu jam'uha samawatun. Qala mudarrisu jam'uha jam'uha samawatun. samawatun. Thumma sa'ala al-mudarrisu tullaba iddata as'ilatin. Thumma Thumma sa'ala mudarrisu tulaba iddata as'ilatin. Man khalaqaka ya Ibrahimu? Man Man khalaqaka ya Ibrahimu? Khalaqani Allahu. Khalaqani Allahu. Man khalaqakum ya abna'i? Man Man khalaqakum ya abna'i? Khalaqanallahu. Khalaqanallahu. Man khalaqani ya Abbasu? Man khalaqani ya Abbasu? Khalaqakallahu. Khalaqallahu. Man khalaqash syamsa ya Abdallahi? Man khalaqa samsa ya Abdallahi? Khalaqahallahu. Khalaqallahu. Baik, intahina. Cukup dulu ya, satu halaman saja dulu yang kita baca. Tafaddalu agliknal mikrofon, silakan. Tafaddalu aglikul mikrofon, silakan ditutup dulu mikrofonnya. Kita minta dua orang untuk bukan dua orang ya, kita minta satu-satu untuk baca dan coba terjemahkan ya. Nah, baca dan coba terjemahkan. Silakan Pak Helmi, boleh dibaca paragraf pertama. Nah. Tsumma fatahal mudarrisu katabahu wa qara kitabahu wa qara darsan wa qara'a darsan jadi dan. Nah, coba terjemahkan Pak. Tsumma mana tsumma? Kemudian fataha guru membuka betul. Kitab siapa? Membuka kitabnya Wa dan membaca pelajaran yang baru. Naam, ahsanta. Istamir, lanjut Pak. Khalaqallahu samsa wal qamara wan nujuma wal ardo wal biharo. Allah menciptakan matahari dan bulan dan bintang dan bumi dan biharo apa ya Pak Ustaz? Wal bihara dan samudra ya, dan lautan. Dan samudra. Nah, tadi nujuma itu jam'un minan najmi ya. Wan nujuma berarti bintang-bintang gitu ya. Nah, dia jamak ya. Lanjut Pak. Wa khalaqa kulla syai'in wa khalaqal insana min tinin. Nah. Dan menciptakan kullu syai'in apa ya Pak Ustaz? Kullu syai'in segala sesuatu. Segala sesuatu. Nah, itu seluruh syai'in sesuatu ya, segala sesuatu. Nah. Dan menciptakan seluruh segala sesuatu
dan menciptakan manusia dari tanah lumpur. Dari tin. Nah, dari tanah. Thumma Tsumma qoma wa kataba hazal darsa alal saburota. alas sabura Alas saburotin. alas saburati. Ada alif lam ya. Alas saburati, nggak boleh tanwin. Nah, Alas saburoti. nah. Mana thumma? Kemudian koma apa ya, Pak? Berdiri. Kemudian dia berdiri. berdiri dan menulis Mm-mm. pelajaran ini Mm-mm. di papan tulis. Nah, di atas papan tulis. Ahsanta, barakallahu fiik. Terima kasih Pak Helmi ya. Berikutnya silakan Pak Mufti. Nah, paragraf kedua. Nah, Rafa'a Muhammadun mm-mm. yaddahu wa qala. Muhammad mengangkat tangannya dan berkata, Nah, makna atini ya ustazu. mm-mm. Apa arti atin ya ustad? Mm-mm. Qolal mudarrisu, berkata guru. Nah, Atinu maknahu aturabul muhtalitu bil ma'i. nah. Atini tanah, Mm-mm. maknanya aturabu tanah pasir, Tanah mukhtalitu. bercampur dengan air. Nah, jadi atin itu adalah tanah yang bercampur air ya. Jadi tanah lumpur. Nah, Wa rafa'a Faisalu yaddahu, dan Faisal mengangkat tangannya. Faqala lahu mudarrisu, dan berkata kemudian berkata maka berkata mm-mm. guru Kepada siapa? kepada Faisal. Maka berkata guru kepadanya, maksudnya kepada Faisal. Maka berkata guru kepadanya, Mm-mm. Indaka su'alun ya Faisal, Mm-mm. apakah ada pertanyaan wahai Faisal? Nah, apakah engkau punya pertanyaan wahai Faisal? Qala Faisal. Qala Faisal berkata, na'am, benar. Indi su'alun, saya punya pertanyaan. Nah. Al-biharu jam'ul bahri, apakah samudra jamak dari lautan, laut? Laut. Nah. Qolal mudarrisu, berkata guru, na'am, benar. Ya. Oh ya. Benar, sahih. Ya. Ya, huwa kadzalika. Dia seperti itu. Nah. Qomal Hasanu wa qala. Hasan berdiri dan berkata, ma jam'u sama'i ya ustazu. Apa jamak dari langit ya ustaz? Qolal mudarrisu, berkata guru, jam'uha samawatun. Jamaknya adalah langit-langit. Nah, lanjut Pak. Summa bukan langit-langit. Kalau langit-langit di rumah itu langit-langit. Jawabannya adalah langit. Langit juga. Summa sa'alal mudarrisus tulaba iddata as'ilatin. Kemudian bertanya guru kepada murid-murid beberapa pertanyaan. Baik. Pak siapa?
Mufti. Mufti menjadi al-mudarris, kemudian Pak Muhadi menjadi talib. Nah, ini talibnya nanti beda-beda ya. Ada Ibrahim, ada Jami, ada Abbas, Abdullah, macam-macam. Silakan Pak Mufti. Awalan. Man khalaqaka ya Ibrahimu. Tarjim. Siapa yang menciptakanmu ya Ibrahim? Tafadhal ya Ibrahim. Khalaqanillahu. Khalaqaniyallahu. Yang menciptakan saya adalah Allah. Khalaqaniyallahu. Diulang Pak. Khalaqaniyallah. Yang menciptakanku adalah Allah. Nah, tafadhal. Man khalaqakum ya abna'i. Siapa yang menciptakan kalian anak-anakku? Khalaqanallahu. Yang menciptakan kami Allah. Man khalaqani ya Abbasu. Siapa yang menciptakanku ya Abbas? Khalaqakallahu. Yang menciptakanmu adalah Allah. Nah. Man khalaqas sama Syamsa. Khalaqas samsa ya Abdullahi. Siapa yang menciptakan matahari ya Abdullah? Khalaqahallah. Yang menciptakannya Allah. Naam, ahsanta. Ahsantum. Barakallahu fiik. Barakallahu fiikum. Ya. Nah, jadi ini halaman kedua. Baik. Ada pertanyaan tentang halaman kedua? Apakah ada kata-kata yang kurang paham? Mafi, kalau nggak ada kita lanjut halaman ketiga. Naam. Tafadhalu iftahul mikrofon, silakan dibuka mikrofonnya, kita baca sama-sama. Wa man khalaqal qamara ya Abdurrahmani. Silakan. Wa man khalaqal qamara ya Abdurrahmani. Khalaqahullahu. Khalaqahullahu. Wa man khalaqan nujuma ya Ahmadu. Wa man khalaqan nujuma ya Ahmadu. Khalaqahallahu. Khalaqahallahu. Nah, ya Ustadzu. Ya Ustadzu. Indi su'alun laysat lahu ilaqatun bid-darsi. Indi su'alun laysat lahu ilaqatun bil-darsi. Ma huwa qara'tu fi kitabin anna an-nujuma ab'adu minasy-syamsi. Qara'tu fi kitabin anna nujuma ab'adi minas samsi. Laisa ab'adi. Ab'adu. Af'alu ya polanya. Oh, ab'adu minas samsi. Asahihun hadha. Sahihun hadha. Am hadha sahihun. Naam. Hadha sahihun. Mimma khalaqallahul insana ya Uthmanu. Mimma khalaqal insana ya Uthmanu. Khalaqallahul insana min tinin. Khalaqallahul insana min tin. Anta ya Uthmanu. Ahsanta ya Uthmanu. Wa mimma khalaqallahul janna ya Aba Bakrin. Wa mimma khalaqallahul janna ya Aba Bakrin.
Allahul janna min narin. Khalaqallahul janna min narin. Narin. Nah, kaifa arafta dzalika ya Aba Bakrin? Kaifa Kaifa dzalika arafta dzalika ya Aba Bakrin? Araftu dzalika minal Qur'anil Karimi. Araftu dzalika minal Qur'anil Karim. Faja'a fi suratil A'rafi. Faja'a fi suratil A'rafi Anna iblisa qala lillahi. anna iblisa qala Allahi. Nah, ini lillahi ya, bukan qala Allahu ya. Qala lillahi ada. Nah, ana khairum minhu. Ana khairum minhu. Khalaqtani khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tinin. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tinin. Baik, Masya Allah. Ahsantum, barakallahu fikum. Baik. Berikutnya saya minta Bu Sulistiani ya. Pak Muhadi dan Bu Sulistiani deh, boleh. Pak Muhadi dan Bu Sulistiani. Pak Muhadi menjadi mudarris, Bu Sulistiani menjadi tulab ya. Tulab di sini ada Abdurrahman, Ahmad, macam-macam. Yakub ya, macam-macam. Silakan. Tafaddal, iqra wa tarjim. Pak Muhadi anta awalan. Wa man khalaqal qamara ya Abdurrahmani. Nah, tarjim. Dan siapa yang menciptakan bulan, wahai Abdurrahman? Silakan Bu. Khalaqahullahi. Yang menciptakannya Allah. Nah. Wa man khalaqan nujuma ya Ahmadu. Dan siapa yang menciptakan bintang-bintang, wahai Ahmad? Nah. Khalaqahallahu. Yang menciptakannya Allah. Ya Ustaz. Enggak, ini Bu Sulistiani lagi. Ya Ustazu, indi su'ali. Indi su'alan. Su'alun. Indi su'alun laisat lahu illa fatuyal Ilaqatun bidarsi. Nah, coba diulang Bu. Indi su'alun. Indi su'alun laisat lahu illa qatun bidarsi. Nah, ilaqatun bidarsi. Wahai guru, milikku soal-soal. Saya memiliki pertanyaan. Memiliki pertanyaan. Laisat lahu apa ya Pak Ustaz? Yang tidak ada. Oh, yang tidak ada. Ilaqah, hubungan. Hubungannya dengan pelajaran. Nah, qala al-mudarris. Ma huwa, apa itu? Qara'tu fi kitabi annan najuma. Fi kitabin, tanwin Bu. Qara'tu fi kitabin annan najuma. Nujuma. Annan najuma. Nujum, laisa najuma. Annan nujuma. Nah. Najuma jama'. Annan nujuma ibda minasyamsi. Ab'adu minasyamsi. As-sahihu hadza. As-sahihun hadza. Nah, ma mana qara'tu? Saya membaca di buku bahwa bintang-bintang di atas. La, ab'adu lebih jauh. Lebih jauh dari matahari. Apakah benar dia ini? Nah, qala al-mudarris.
Naam, hada sahihun. Betul. Ya. Ini benar. Ya, ini benar. Betul, ini betul. Ya, ini benar. Lanjut, Pak. Mimma khalaqallahul insana ya Usmanu. Dari apakah Allah menciptakan manusia, wahai Usman? Khalaqallahul insanu min tin. Insana. Khalaqallahul insana min tin. Allah menciptakan manusia dari tanah. Ahsanta ya Usman. Kamu betul, wahai Usman. Wa mimma khalaqallahul janna ya Aba Bakrin. Dan dari apa Allah menciptakan neraka, wahai Abu Bakar? Khalaqallahul janna min narin. Allah menciptakan neraka dari api. Kaifa arafta dzalika ya Aba Bakrin? Bagaimana kamu mengetahui hal ini, wahai Abu Bakar? Hal itu. Araftu dzalika minal Qur'anil Karim. Qur'anil Karimi. Sifat. Minal Qur'anil Karimi. Faja'a fi suratul A'rafi. Fi suratil. Ada fi. Fi suratil A'rafi. Saya membaca. Saya mengetahui. Saya mengetahui itu dari Al-Quran. Ustaz, mau turun dulu ya? Pak Ustaz turun dari mobil dulu. Nah, silakan. Baik. Makasih Pak Arif. Baik, Bu. Waduh. Pak Ustaz, maaf terputus. Saya lagi masuk kantor. Ya, Bu. Baik, baik. Nah, jadi saya lanjutkan ya. Faja'a fi suratil A'rafi, maka datanglah keterangan dalam surat Al-A'raf, anna iblisa, bahwasanya iblis, qala lillah, berkata kepada Allah. Apa kata iblis? Ana khairum minhu, saya lebih baik daripadanya. Khalaqtani, kau ciptakan aku, min narin, dari api. Wa khalaqtahu, dan kau ciptakan dia. Dianya kembali ke siapa ini dianya? Ada yang tahu? Manusia. Nah, manusia, Nabi Adam maksudnya ya. Wa khalaqtahu, dan kau ciptakan dia, min tinin, dari tanah. Baik. Nah, inilah halaman ketiga. Ada pertanyaan halaman ketiga? Silakan. Mafi, nggak ada? Udah ya, insyaallah ya. Baik. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke halaman keempat. Halaman terakhir. Silakan kita baca sama-sama. Tafadhalu iftahul mikrofon. Silakan dibuka mikrofonnya. Halaman terakhir. Nah. Kita baca sama-sama. Ahsanta ya Aba Bakrin. Silakan. Ahsanta ya Aba Bakrin. Nah. Kam sama'an khalaqallahu ya Abdallahi. Kam sama'an khalaqallahu ya Abdallahi. Khalaqallahu sab'a samawatin. Khalaqallahu sab'a samawatin. Wa fi kam yawmin khalaqallahu as-samawati wal arda ya 'abdar rahmani. Wa fi kam yawmin khalaqallahu as-samawati wal arda ya 'abdar rahmani. Khalaqallahu as-samawati wal arda fi 6 ayyamin. Khalaqallahu as-samawati wal arda fi 6 ayyamin. Hadza sahihun. Hadza sahihun. Qala Allah Ta'ala fi kathirin minal ayati.
Qala Allahu ta'ala fi kasirim minal ayati innahu khalaqa sab'a samawatin innahu khalaqa sab'a samawatin faqala fi suratit talaqi qala fi suratit talaqi Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa kadzalika qala fi katsirin minal ayati wa kadzalika qala fi kasirim minal ayati innahu khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin Innahu khalaqas samawati wal arda fi fi sittati ayyamin wa qala fi suratil hadidi qala fi suratil hadidi huwa alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin huwa alladhi alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin fi hadhihi al-lahdhati fi hadhil lahdati rannal jarasu wa kharajal mudarrisu minal fasli ronna jarasu wa kharajal mudarrisu minal fasli. Naam, Masya Allah. Ahsantum. Ahsantum. Barakallahu fikum. Terima kasih Bapak-Bapak semuanya. Berikutnya saya minta Pak Taufik dan Pak Yutoto. Pak Yutoto jadi mudaris, Pak Taufik jadi talib. Ya. Silakan Pak Yutoto. Anta takum bidawul mudaris. Ahsanta ya Aba Bakrin kam samaan khalaqallahu ya abdallahi Terjem, ahsanta. Ahsanta apa Ustaz? Ahsanta itu you are doing good. Nah, apa tuh? Ya, kamu bagus, wahai Abu Bakar. Nah, Kau bagus, wahai Abu Bakar. bukan berapa benar. Langit yang telah diciptakan Allah, wahai Abdullah. Silakan. Khalaqallahu sab'a samawatin. Nah. Allah menciptakan 7 langit. 7 langit. Nah. Qala al-mudarris wa fi kam yaumin khalaqallahu samawati wal arda ya Abdurrahmani. Dan dalam berapa hari Allah menciptakan langit dan bumi, wahai Abdurrahman? Khalaqallahu samawati wal arda fi sittati ayyamin. Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 ya, 6 hari. Sebentar ya.
Afwan. Ya. Mohon maaf. Sampai mana tadi? Sampai khalaqallahu samawati wal arda fi sittati ayamin. Nah, Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. nah. Ya. Lanjut. Oh, dan mudarris. Hadza sahihun. Ini benar. Nah. Qala Allahu ta'ala fi katsirin minal ayati innahu khalaqa sab'a samawatin. Allah Ta'ala berkata di dalam banyak dari ayat sesungguhnya dia telah menciptakan 7 langit. Nah. Faqala fi suratit Tolaki, maka dia berkata di dalam surat Tolak, Allahul ladzi khalaqas sab'a samawatin. Allah yang telah menciptakan 7 langit. Wa kadzalika qala fi katsirin minal ayati innahu khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin. Dan demikian dia berkata di dalam banyak dari ayat sesungguhnya dia telah menciptakan langit dan bumi di dalam 6 hari. Faqala fi suratil hadidi huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin. Maka dia berkata dalam surat Al-Hadid, dia yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Fi hadhil lahzati ronnal kharasu wa ronnal jarasu wa kharajal mudarrisu minal fasli. Di dalam lahzat apa Ustaz ya? Kesempatan ini. Di dalam kesempatan ini apa Ustaz? Ronal Jarosu berdering. Oh, berdering bel Ustaz ya? Iya, bel berdering. Bel berdering dan keluar guru dari kelas. Nah, dan guru keluar dari kelas. Baik. Nah, Masya Allah. Ini sudah selesai kita baca 4 halaman ya. Izinnya Ustaz. Ya. Yang khalaqallahu itu kenapa as-samawati Ustaz ya? Kenapa enggak as-samawata gitu? Khalaqallahu samawati. Kenapa ti ya? Karena ini jamak muannats salim ya, jamak muannats salim. Jamak yang belakangnya alif ta ya, sama seperti muslimatun, mu'minatun. Kalau dia jamak muannats salim ya, maka tanda nasabnya itu adalah kasrah. Jadi yang harusnya fathah menjadi kasrah. Jadi berarti itu sebenarnya kedudukannya fathah Ustadz ya? Betul, kedudukannya fathah. Jadi kalau misalnya dia mufrad, khalaqallahu samaa wal arda. Kalau dia mufrad, kalau dia tunggal. Tapi karena jamak, jadi khalaqallahu samawati wal arda. Begitu Pak ya. Baik, terima kasih Ustaz. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Saya baca lagi mungkin ya dari awal ya, silakan disimak. Nanti kalau ada yang nggak paham boleh tanya. Nah, saya baca dari awal. Dakhala al-mudarrisul fasla wa wajada fihi 15 taliban faqat. Faqala lahum
Aina tullabul jududul khamsatul ladzina ja'u amsi? Qala Abdullahi hadarul yawma wa kharaju qabla qalilin. Adhunnu annahum dhahabu ilal mudiri. Raja'at tullabul khamsatu ba'da qalilin. Faqala lahumul mudarrisu. A ilal mudiri dhahabtum ya abna'i? Qalu na'am. Dhahabna ilaihi li'annana ma wajadna asma'ana fil qa'imati. Jalasal mudarrisu wa qala. Aqra'tum darsal amsi ya abna'i? Qalat tullabu na'am. Qara'nahu wa katabnahu wa hafidnahu. Qala al-mudarrisu afahimtumuhu? Qalu na'am. Fahimnahu jayyidan. Ma ashala hadha ad-darsa. Qala Abdurrahmani ana ma fahimtu fihi thalatha kalimatin. Qala al-mudarrisu ma hiya? Qala Abdurrahmani qara'na fi ad-darsi hadhihi al-jumlata. Ada jaddi minal khurtum. Fama ma'na hadhihi al-kalimati ath-thalathi? Qala al-mudarrisu ada ma'naha raja'a. Wal jaddu ma'naha abul abi au abul ummi. Wal khurtum asimatus Sudan. Afahimta? Qala Abdurrahmani al-ana fahimtu. Thumma fataha al-mudarrisu kitabahu wa qara'a darsan jadidan. Khalaqallahu syamsa wal qamara wan nujuma wal arda wal bihara wa khalaqa kulla syai'in wa khalaqal insana min tinin. Thumma qama wa kataba hadha ad-darsa 'ala as-sabburati. Rafa'a Muhammadun yadahu wa qala, ma ma'na at-tin ya ustaz? Qala al-mudarrisu, at-tinu ma'nahu at-turabul mukhtalitu bil ma'i. Wa rafa'a Faisalun yadahu wa qala lahu al-mudarris, a indaka su'alun ya Faisalu? Qala Faisalun na'am, indi su'alun. Al-biharu jam'ul bahri? Qala al-mudarrisu na'am huwa kadhalik. Qama al-Hasanu wa qala, ma jam'us sama'i ya ustadhu? Qala al-mudarrisu jam'uha samawatun. Thumma sa'ala al-mudarrisu at-tullaba 'iddata as'ilatin. Man khalaqaka ya Ibrahim? Khalaqani Allahu. Man khalaqakum ya abna'i? Khalaqana Allahu. Man khalaqani ya Abbasu? Khalaqaka Allahu. Man khalaqa syamsa ya Abdallahi? Khalaqaha Allahu. Wa man khalaqa al-qamara ya Abdurrahmani? Khalaqahu Allahu. Wa man khalaqa an-nujuma ya Ahmadu? Khalaqaha Allahu. Ya ustadhu, indi su'alun laysat lahu 'ilaqatun bid-darsi. Ma huwa? Qara'tu fi kitabin anna an-nujuma ab'adu min asy-syamsi. Asahihun hadha? Na'am, hadha sahihun. Mimma khalaqallahu al-insana ya Uthmanu, khalaqallahu al-insana min tinin. Ahsanta ya Uthman. Wa mimma khalaqallahu al-jana ya Aba Bakrin, khalaqallahu al-jana min narin. Kaifa arafta dhalika ya Aba Bakrin? Araftu dhalika minal Qur'anil Karimi. Faja'a fi suratil A'rafi anna iblisa qala lillah ana khairu minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tinin. Ahsanta ya Aba Bakrin. Kam sama'an khalaqallahu ya Abdallahi? Khalaqallahu sab'a samawatin. Wa fi kam yawmin khalaqallahu as-samawati wal arda ya Abdurrahmani? Khalaqallahu as-samawati wal arda fi 6 ayyamin. Hadha sahihun. Qala Allah Ta'ala fi kathirin minal ayati innahu khalaqa sab'a samawatin. Faqala fi surati at-talaqi Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin. Wa kadzalika qala fi kathirin minal ayati innahu khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin. Faqala fi suratil hadidi huwa alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin. Fi hadhihi al-lahdhati ranna al-jarasu
wa kharajal mudarrisu minal fasli. Masya Allah. Hal indakumus soal? Ada pertanyaan? Silakan. Ustaz ya? Ya. Ronald Jarosu. Ronna artinya berdering. Al-jarasu bel. Itu madi Ustaz ya? Fi'il madi, betul. Ronna berdering, bel, wa kharajal mudarrisu. Jadi di sini ada dua fi'il. Fi'il pertama ronna, fi'il kedua kharaja. Nah. Tadi yang samawati karena taknya tak biasa tadi ya. Dalam muannats salim tadi. Jamu muannats salim. Jadi seperti muslimatun, mu'minatun. Dia kalau jadi objek kasroh ya. Gitu. Kalau jadi objek dia kasroh. Khalaqallahu samawati, bukan samawata ya. Tapi kalau dia mufrad ya, tetap fathah. Khalaqallahu samaa begitu ya. Khalaqallahu samaa. Pasti kan. Afwan. Baik. Nah, ini kemarin PR kita sudah sampai nomor berapa kemarin Pak Mufti? Nomor 6 tadi. 6 ya. Nah, berarti sekarang sisanya nomor 7 sampai nomor 10 ya PR kita. Nah, karena kita saya membaca nas. Nah, kemudian bagian 2 juga boleh. Ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Silakan dijawab. Man qala hadza, siapa yang mengatakan hal ini? Waliman, dan kepada siapa? Min ayyi suratin hadhil ayatu. Ya, dari surat apa ayat ini? Nah, boleh ini dijawab. Jadi PR kita nomor 7, 8, 9, 10, kemudian bagian 2 nomor 1 sampai 3. Yang bagian 2 nomor 1 dan 2 nggak bisa satu kalimat ya, Tad? Ya, boleh aja sih. Boleh. Man qala siapa? Liman, kepada siapa? Nah. Baik. Kita cukupkan dulu ya. Mohon maaf tadi ada gangguan gas. Tiba-tiba kompor gas, tabung gasnya habis Ustaz. Bukan habis Pak, jadi nyembur. Oh, Masya Gas Allah. baru. Itu Gas valve-nya Ustaz, ininya apa namanya, karetnya, gasket. Gitu ya. Ini makanya tadi dibuka saja. Istri Tapi saya sudah mati. Belum, tadi terus nyembur terus, akhirnya dibawa ke, ini kan halaman saya gede gitu, bawa ke halaman, diikat pakai tali tadi. Tapi udah datang sih, udah datang yang biasa jual gasnya tadi datang. Tapi sudah beres Ustaz? Udah, barusan beres. Tadi datang yang jual gasnya datang tadi. Oh iya. Baik, kita cukupkan ya pelajaran kita pagi hari ini. Kita tutup sama-sama dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz.